হিকমতে আলা হযরত ফেলা মুস্তাফা জানে রহমত ফেলা शमे बज में हिदायत फैला सलाम या पाक पंजातन लाखों सलाम या पाक पंजातन लाखों सलाम या हुसैन शाह हुसैन लाखों सलाम या हुसैन शाह हुसैन लाखों सलाम पीराने फिर दस्तगीर लाखों सलाम पीराने फिर दस्तगीर लाखों सलाम आशिकाने मुस्तफा लाखों सलाम आशिकाने मुस्तफा लाखों सलाम या कुल्लुन औलिया लाखों सलाम या कुल्लुन औलिया लाखों सलाम सलाम नूर शफ़े अंबिया अस्सलाम औलिया सलामुल्ला बिमालिही कशफत किताब जमालिही सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের হুজুর কেবলা আসতে একটু দেরি হবে, এই জন্য আমরা একটু জিকির করি 5-10 মিনিট, তারপরে মুনাজাত হবে, তারপর জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। হুজুর কেবলা যেহেতু আসবে, আমরা কি করব? একটু জিকির করেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা মুনাজাতের কাজটা শেষ করি, ওনার আলোচনা